मेलागढ़नी राजघाटनी राजू बर्मनी नगो टाइल्सनि सामुं ख्लायनायनि बागै थांमाने खरक बुरै फियाबा आतुमसा टाइल्स थेपाय तंमानि जरावनो जों फेरां शर्ट सर्किट नाङै खरक बुरैनि बिसिङाव खरक थाम मार्केनो शाक दुखु मानलायखातै लांमा चका खरकसा कक्तमन बिसिंतै साइमान खा खरक बुरै टाइल्सनि सामुं ख्लायनायनि बागैनो सुब्रत सरकार रिपन देबनाथ आबु ताहेर सिमुल देबनाथ मेलागढ़ खासमैनि राजू बर्मनी नगो बरक थांलायमानि खरक बुरैनो टाइल्सनि सामुं ख्लायनायनि बागै सामुं तांगै तंमानि जरावनो आतुमसा टाइल्स थेपाय तंमानि जरावो आबु ताहेर मियानो कारेन्ट नांगौ तै गुबुननि खरक थाम बहायनो कारेन्ट नांगौ जों फेरां नांगौ फियाबा खरक थाम शाक सिमि देराखा लांमाखे चखा रिपन देबनाथ खरकसा बरकनो लगे लगेनो तलाङै थांजाखा मेलागढ़ शाकनायनांगौ उलो डक्टरक साकनाय मानि यागुलो रिपन थैकाहानि साकलायरिबो फियाबा तै गुबुननि साक देरा जराव ताबुक साकनाय जगै तंगनि कक्तमा ও পার্টি মুম্বাই কি করং লাইজাক তাবুক রাজু বর্মনি নুকুঙ্গ বাহিনী সব তো আপনি ছিলেন কি হয়েছিল ঘটনাটা তো কারেন্টে তার লিক আছে এটা লিক গিয়েছে বাড়ি গেছে বাড়ি গাওয়ার পরে হেবাটা বাসাতে গেছে তারপরে মারা গেছে এবার বাসাতে যে মারা গেছে কোন জায়গায় কাজ করছিলেন কাজ করতে গেছিলেন রাজঘাট কার বাড়িতে রাজঘাট রাজু কিটা রাজু সঠিক কইতে না আপনারা কজন কাজে গেছিলেন আমরা চারজন চারজন কাজে গেছিলেন আজকে কি প্রথম গেছিলেন না এর আগে কাজ করছিলেন না না আমরা এর আগে কাজ করছি এটা কি বিদ্যুৎ শর্ট হয়েছিল কারেন্টের যে শর্টের একটা বিষয় আসলো হ্যাঁ হ্যাঁ শর্টের বিষয় আসলো আপনারা যে চারজন শ্রমিকের বাড়ি কোন জায়গা আমরা বাড়ি রাজঘাট মানে যেটা মারা যায় ভাড়া থাকে আমাদের বাড়ি হচ্ছে বাড়ি হচ্ছে খাচ্ছ কাস্টমারি